मेरा आज हम দেখাতে চাই আমাদের ঘরের সব মানে ঘর দেখাতে চাই। তো দেখে নিন, এটা আমাদের আলমারি, এটা আমাদের খাট, এইখানে দেখো আমার সব জিনিস রাখা আছে, সব পাখা বোর্ড সব লাগানো আছে। দেখো এটা আমার মামার ড্রেসিং টেবিল, और एक पास देखो कि सुंदर कांचटा है, फोटो देखो सुंदर देखो, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरा किचन, चलो तो मैं बाहर मेरा किचन है, मेरा किचन, ये मेरा दादी का काज कर रहे हैं, काज करती है। देखो এই বাইরেতে আমরা একটা দুটা হয়, আর এখানে আমার দাদা আর আমার মামু আর আমার মামা থাকে। দেখো এই ঘরে ডেকোরেশন সংগঠন তো এখন বিচার বলতে হবে। আমি আশাবাদী মানে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত পুলিশ যখন শাস্তি ব্যবস্থা করবে। ऊपरটা রেখে দাও, এখানে কি এই সব রাখা আছে দেখে দাও, ওই দেখো রাখা আছে। चल ले तो बंधुरा हेलो गाइस, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और कैमरामैन तुमको दिखाओ, ये मेरा कैमरामैन है, ये भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर मुझको कर देना, मैं कर दूंगा। तुम मुझको जहाँ चैलेंज दूंगा मैं कर दूंगा, किंतु तुमने लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज 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 प्लीज।